النبي الكريم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى والذي رفع الله قدره ورفع ذكره في الدنيا والآخرة. Ini kita punya nabi yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diagungkan oleh Allah di mana? Di dunia sampai nanti di akhirat. وما خلق الله الوجود العلوي والسفلي إلا لأجل سيدنا محمد. Tidak ada kenciptaan Allah yang besar ataupun yang kecil. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu yang besar dan yang kecil, semuanya karena sebab Nabi kita Muhammad. لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض إلا لأجل نبينا محمد. Tidaklah Allah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, apapun ciptaan yang kita sebut tadi, tidak ada lain karena kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أوجد الله سبحانه وتعالى نور نبينا محمد قبل أن يخلق آدم ب1000 عام. Allah menciptakan Nabi Muhammad berupa nur sebelum Nabi Muhammad diciptakan oleh nur. Semua segala sesuatu sebelum diciptakan dulu nur Nabi Muhammad jarak 1000 tahun. وخلق الله أبونا آدم عليه السلام من نور هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga terciptanya Nabi Adam sebab karena terciptanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتنقل هذا النور المبين وهذا السراج المنير من آدم وإدريس ونوح إلى أن أوصله الله إلى سيدنا عبد الله بن عبد المطلب. Begitulah nur yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu berpindah daripada sulbi Nabi Adam terus kepada para nabi-nabi sampai kepada ayah Nabi Sayyid Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum, إلى أن وضعه الله سبحانه وتعالى هذا النور المبارك في بطن السيدة المباركة السيدة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah berpindah ada di sulbi Sayyid Abdullah, dipindah itu nur Nabi Muhammad kepada rahim suci, rahim mulia Sayyidatuna Aminah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعندما حملت السيدة آمنة برسول الله لم تشكو كما تشكي النساء عند الحمل. Ketika Sayyidatuna Aminah mengandung bayi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terdapat sedikit keluhan yang didapati oleh ibu Nabi Muhammad karena kemuliaan dalam kandungannya. Di dalamnya ada Nabi kita Muhammad. حتى أخبرت بذلك وقالت إني لم أحس بشيء كما تجد النساء حتى ظننت أني لم يكن في بطني شيء. Begitu juga Sayyidatuna Aminah, beliau mengandung tidak sama seperti wanita-wanita pada umumnya. Ketika wanita-wanita lahir hamil, padahal yang bini ngandung gak tuh mah? Saya moncak saya terorot cek pangsi bakso dak banyak warga luar bunter jalan. Tapi ibu Nabi tidak merasakan sakit apapun karena di dalam perutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج رسول الله من عالم الخفاء إلى عالم الظهور فخرج في ليلة 12 من يوم ليلة الاثنين كما هذه الليلة المباركة. Begitu juga Allah ingin menampakkan Nabi kita Muhammad secara wujud. Dari awalnya tidak nampak, cuman berupa nur, akan dinampakkan dengan wujud, nampak secara jasad Nabi Muhammad, dilahirkan Nabi Muhammad pada malam Senin, pada malam seperti ini. وجعل الله سبحانه وتعالى في كل ليلة الاثنين في كل أسبوع ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، ساعة ولد فيها النبي قبل الفجر بساعة. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin, maka hitungan minggu pada setiap hari Senin Allah memuliakan. Barang siapa yang berdoa pada
pada malam Senin, maka akan diterima doanya oleh Allah berkat kemuliaan lahirnya Nabi Muhammad pada malam Senin tersebut. وقبل الفجر بساعة ليلة 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم. Sungguh keindahan kemuliaan pada hari Senin mendekati waktu fajar, lahirlah Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal pada bulan tahun gajah. حتى صار الليل مثل النهار من النور الذي خرج مع النبي محمد. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengedingnya menegus Kanjeng Nabi Rasulullah alaihi. Dan ini ketanda-tanda orang yang bakal dapat hidayah ketika dengar namanya Muhammad, bukan diam gitu. Pas mantap dari semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kata beliau, ketika Nabi Muhammad lahir pada hari itu, pada pagi itu Nabi lahir, keluar dengan bayi Nabi Muhammad terpancar nur yang sangat terang. وأضاء الكون بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli ala Muhammad. Terpancar kaun semua, mulai langit, bumi ketika lahir wujud bayi mulia Nabi Muhammad. Semua keberadaan yang ada di bumi semuanya bercahaya berkat cahaya Nabi kita Muhammad. وعند بعض أهل السير أنه ولد على يديه ولد ساجدا لله تعالى. Disebutkan para ahli sejarah, beliau mengatakan Nabi Muhammad itu lahir meletakkan tangannya di bumi, beliau lahir dalam keadaan sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. وولد رافعا طرفه إلى السماء. Mata beliau ketika lahir sujud dan matanya menghadap kepada langit. وعطس وقال الحمد لله. Ketika waktu itu Nabi bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. قالت الملائكة يرحمك الله يا محمد بن عبد الله. Ketika bayi Nabi Muhammad bersin, maka ketika Nabi mengucapkan Alhamdulillah, disunahkan menjawab, dan yang jawab para malaikat. Yarhamukallah. Allahumma shalli ala Muhammad. وتكلم وهو أول ما خرج من بطن أمه تكلم صلى الله عليه وسلم. Tidak ada bayi seperti Nabi Muhammad ketika awal keluar dari perut uminya langsung bisa berbicara memuji kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. وفي ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تزينت الجنة والحور العين. Ketika malam kelahiran Nabi, surga pun menghiasi kemuliaannya, begitu juga para bidadari berhias. فكيف لا نفرح بميلاد النبي محمد؟ Bagaimana surga dan bidadari tidak akan berhias karena mereka bahagia di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكيف لا نعظم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ Bagaimana tidak kita ingin mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? إذا ولد لأحدنا مولود يفرح ويستبشر، فكيف عند ميلاد النبي محمد؟ Allahumma Muhammad. Dikatakan oleh beliau, ketika wanita di antara kita melahirkan bayinya, ketika wanita di antara kita melahirkan bayinya, pastilah tentu bahagia. Maka kenapa tidak kita bahagia di waktu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? مثال لذلك مثلا أحد تزوج وجس 10 سنوات لم يولد له ولد، وبعد 10 سنوات ولد له ولد، فكيف يكون الفرح بذلك؟ وكيف يكون الاستبشار بذلك؟ فكيف لا نفرح بميلاد النبي محمد؟ Dikatakan oleh beliau, ketika sampean menikah melewati jarak 10 tahun, kalau sampean menikah mungkin 1 tahun diberi karunia anak, tentunya bahagia. Kalau sampean menikah berjalan pernikahan sampean selama 10 tahun tidak diberi anak,
ketika itu tidak lama Allah memberikan kehamilan setelah berjalan 10 tahun. Bayangkan bagaimana yang ditunggu-tunggu selama 10 tahun. Kebahagiaan orang yang tidak pernah punya anak. Bahagia karena dia tertunda selama 10 tahun. Oleh karena itu bagaimana kita tidak boleh bahagia di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad. ويروى أنه عندما ولد رسول الله ذهبت ثويبة إلى عند أبي لهب وكانت خادمة عند أبا لهب وقالت يا أبا لهب إنه ولد لأخوك محمد ولد فقال اذهبي أنت حرة لوجه الله. اللهم صل على محمد. Lanjut. Saya terjemah pendeki ya. Allahumma salli ala Muhammad. Nutarjim hadat ta'ab. مرحبا. Allahumma salli ala Muhammad. La, mafi kalil-kalil. Labas antum. Masya Allah. Dikatakan tadi bahwasanya Abu Lahab Suwaibah ketika mendengar bahwa Nabi lahir, Suwaibah ini termasuk budaknya Abu Lahab. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Ketika mengabarkan kepada Abu Lahab, seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Nabi, yang tidak cinta kepada Nabi, dikabarkan oleh budaknya Suwaibah, abri kabar Suwaibah da Gusti da Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sampean Abu Lahab ini sama ayahnya Nabi setretan. Bi ayahnya Nabi Sagid. Abu Lahab ini saudara daripada ayahnya Nabi. Ketika Abu Lahab ini mendengar kabar kelahiran Nabi, sebab dikabarkan oleh Suwaibah budaknya Nabi, ketika mendengar kabar bahwa saudaranya Abdul Muthalib mempunyai anak namanya Muhammad lahir pada waktu itu, dikabarkan oleh Suwaibah, maka ketika itu budaknya dibebaskan, dimerdekakan, dimuliakan oleh Abu Lahab sebab kegembiraan karena mendengar lahir keponakannya yang bernama Nabi kita Muhammad. Abu Lahab alladhi kana ya'adi Rasulillah وكان من كفار قريش ونزلت فيه آية تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب. Abu Lahab tidak memiliki keimanan kepada Nabi, tidak memiliki kecintaan kepada Nabi, bahkan dinas di dalam Al-Quran tidak akan mendapatkan kesempatan masuk surga di dalam Al-Quran. لكن عندما فرح وأعتق ثويبة يخفف الله عنه العذاب في يوم الاثنين لأنه فرح بميلاد النبي محمد. Sekalipun Abu Lahab tidak mendapatkan bagian masuk surga, telah dinampakkan oleh Allah kemuliaan Abu Lahab sebab memerdekakan Suwaibah di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما جاء في الحديث أن في كل اثنين يخرج له من إبهامه ماء ولبن في نار جهنم يشرب منها ويخفف عنه العذاب لأنه فرح بميلاد سيدنا محمد. Dikatakan sebab kemuliaan Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena bergembira di waktu lahirnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Abu Lahab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diringankan siksanya di alam kubur dan diringankan siksanya nanti di neraka, diberi kesempatan bisa meminum dari jari-jarinya susu yang sumbernya dari surga. Sebab apa? Sebab memuliakan, membebaskan Suwaibah karena kegembiraannya di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أن نفرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita umatnya untuk bergembira di waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا
فذلك خير مما يجمعون. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, ketika engkau diberi kemuliaan, kegembiraan, karena sebab apa? Karena sebab dilahirkannya Nabi Muhammad, diperintah kita oleh Allah untuk bergembira di waktu lahirnya. Man huwa fadlullah wa man huwa rahmatullah huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan? Qul bifadlillahi wa birahmati. Apa yang dimaksud dengan keutamaan dan kegembiraan? Diperintah dengan keutamaan apa? Kegembiraan sebab apa? Kegembiraan dan keutamaan karena pada waktu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal man ihtafala bil maulidin nabawi sayyidina Muhammad. Pertama kali yang memperingati kelahiran Nabi adalah Nabi Muhammad. عندما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau berpuasa hari Senin, Nabi menjawab, aku berpuasa di hari Senin karena aku dilahirkan pada hari Senin. فالفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام يعبر بشوقنا ومحبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. Bergembira kita kepada Nabi dengan cara apa? Dengan betul-betul rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مثل حضور هذا المجلس المبارك هو يعبر عن فرح الحاضرين سواء كان من الرجال أو من النساء بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. Dengan cara bagaimana kita menunjukkan kerinduan kita kepada Nabi? Dengan cara menghadiri kegiatan-kegiatan yang semacam ini, sekalipun laki perempuan, tidak ada lain karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا دخل علينا شهر ربيع الأول يجب علينا أن نفرح وأن نستبشر وأن نحضر في مثل هذه المجالس التي تقرأ فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Wajib bagi kita ketika datang bulan Maulid untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan membaca sejarahnya seperti yang kita baca di majlis semacam ini. ولا تسمع لمن يقول هذه بدعة أو لم يعمله رسول الله لا تسمع لهؤلاء. Ketika ada yang mengatakan memperingati Maulid itu bid'ah, memperingati Maulid itu sesat, gak perlu didengarkan. الذي يقول أن مولد رسول الله بدعة علامة أن الإيمان ليس في قلبه إيمان ولا محبة للنبي محمد. Barang siapa yang mengatakan peringatan Maulid itu bid'ah, maka tidak ada iman dalam hatinya dan tidak ada kecintaan kepada Nabi. وقد ورد عن بعض الصالحين أن من قرأ مولد في شهر ربيع الأول في بيته إلا مر عليه هذه السنة كلها في خير في طمأنينة في أرزاق في صحة في عافية. Barang siapa yang melazimi membaca maulid di bulan kelahirannya Nabi, maka akan diberi oleh Allah selama setahun kabul hajat, sakitnya disembuh dan selalu diberi kesehatan, kesenangan dan dikabulkan semua hajat-hajatnya selama setahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikah latafrah wa tastabshir بميلاد النبي محمد ومثل هذه المجالس المباركة. Begitu juga para malaikat bergembira dan senang ketika mendengar lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومما يدل على محبتنا لرسول الله في شهر الربيع الأول أن نعمل بسنن رسول الله وأن نعمل بآداب رسول الله وأن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang yang bergembira di waktu kelahirannya Nabi, yang mengaku cinta kepada Nabi, hendaknya dia melazimi mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. فمن فرح في شهر ربيع الأول بميلاد النبي محمد يجعل الله له الفرحة يوم القيامة بالجلوس مع سيدنا محمد في الجنة. Barang siapa yang bahagia ketika lahirnya Nabi di bulan Maulid Nabi bahagia, maka nanti di hari kiamat akan duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad bahagia di hari kiamat. Wa inna ahla hadhihi al-majalis wal muta'alliqin bi hadhihi al-majalis wal mahbubin li hadhihi al-majalis
تكون لهم الشفاعة يوم القيامة من رسول الله. Barang siapa yang cinta kepada majelis sholawat, senang kepada majelis sholawat, istiqomah menghadiri majelis sholawat, maka dia akan mendapatkan syafaat dan akan dekat dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat. إذا أردنا أن يفرح منا رسول الله أن نجتمع في مثل هذه المجامع المباركة لقراءة سيرته المباركة فإنه يفرح من ذلك. Barang siapa yang membaca sirah Nabi, mendengarkan sejarah kehidupan Nabi, Nabi senang kepada orang yang semacam itu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قدوم شهر ربيع الأول قدوم خير وبركة علينا وعلى الحاضرين. Mudah-mudahan ketika kita masuk ke bulan Maulid, mudah-mudahan semuanya diberi barakah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. ونسأله أن يجمعنا وهؤلاء في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. وأن يكرمنا بالنظر إلى وجه سيدنا محمد في الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan bisa memandang Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وزيارة مكة المكرمة يا الله. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan ziarah kepada Nabi di Mekah dan ke Madinah makam Nabi Muhammad. اللهم بلغنا زيارة قبر نبينا محمد ومقام سيدنا محمد. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan ziarah kepada makam Nabi Muhammad. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. Mudah-mudahan semuanya bisa meminum dari telaga Haud dan diminumkan dengan tangan Nabi dan tidak akan haus selama-lamanya di surga. عنا والحاضرين والحاضرات من أول الواردين على حوض نبينا محمد يوم القيامة. Mudah-mudahan para hadirin hadirat yang hadir menjadi orang pertama yang mendekat ke telaga Nabi nanti di hari kiamat. يا أرحم Ya الراحمين. Arhamar Rahimin semuanya. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. وأرحم الراحمين وفقنا لذلك وهب لنا ذلك واكرمنا النظر إلى وجهك وإلى وجه حبيبك محمد. Ya Allah, beri kami kecintaan dan beri kemuliaan kepada kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Beliau menutup dengan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah.